ہم جو سن رہے ہیں لوک سبھا میں سے تو وہ تو صحافیانہ زاویے سے سن رہے ہیں، اور ہمیں اس کے اندر بہت ساری عجیب و غریب باتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، لافیبل باتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک بونگیوں کی بارش ہو رہی ہے لوک سبھا کے اندر، لیکن آپ پروفیشنل سولجر ہیں، آپ نے کمانڈ کیا ہوا ہے، ڈی جی ایم او آپ رہ چکے ہیں، تو جب آپ یہ تمام جھوٹ کا اور فضول گفتگو کا میازما جس کو کہتے ہیں، یہ آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سٹھیا گئے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ ڈسٹریکشن ہے؟ واٹ از اٹ؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ پہلی بات تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ساری سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے، انڈین گورنمنٹ از ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل، کور اپس ہو رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، دین دیر از انٹرنیشنل کمیونٹی وہ اس کو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہی ہے۔ سو واٹ از ہیپننگ، سو دس از امپورٹنٹ۔ تو میں اس کو تین طریقوں سے تھوڑا سا ڈی کنسٹرکٹ کروں گا آپ کے لیے۔ پہلے تو بینگ اے ملٹری پرسن وی ہیو ٹو سی واٹ ہیپنڈ فرام نائٹ 6/7 ٹو 10th مارننگ، ہوا کیا تھا۔ اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے جو وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں جی 6/7 کی رات کو دی انڈین اسٹرک، پاکستان ایئر فورس، پاکستان ایئر ڈیفینس ریسپونڈیڈ and 6 of their aircrafts were down. ٹھیک، and Indian Air Force was in a state of shock. ٹھیک ہے، انہوں نے civilian targets hit کیے. We showed restraint and we took out those aircrafts, top of the line aircraft Indian Air Force had. ان کو آپ نے مارا اور at will could have done more but restraint, reasonable powers show restraint. ریسٹرینٹ شو کیا، اس کے بعد بہت اندر سچویشن خراب تھی بھارت میں، پتہ تو تھا ان کو، their military officers knew it, their senior commanders knew it, what is going on. ان کی پریس کانفرنسز سے پتہ چل رہا تھا آپ کو، so I recall that. And then conflicting news انڈیا کے اندر سے بھی آ رہی تھی، ایک یوفوریا تو بہرحال کریٹ کیا ہوا تھا، جو میڈیا ہائپ تھی اور جو ایک فضول بات چیت تھی وہ ہو رہی تھی۔ Then comes the 7th morning. اب انڈینز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو ڈٹر کرنا ہے تھرو دیئر کنونشنل کیپیبلٹی، اور یہاں پہ ہم نے ہر ایسکلیشن کے لیڈر پہ اس کو ڈومینیٹ کرنا ہے ایسکلیشن کو، اینڈ فنش ایٹ اے پوائنٹ جہاں پہ پاکستان از ڈاؤن انڈر۔ ٹھیک، پہلی رات 7th مارننگ اٹ ڈنٹ ہیپن۔ سو 7th 8th what they did was کہ انہوں نے اپنے ڈرونز، اسرائیلی ڈرونز، they started sending them in. ٹھیک، Most of those drones were either by soft kill or by hard kill they were taken down. ٹھیک، No significant target they could take. Then comes the very important night, 9th, 10th night. Indians launched a major strike. یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں. There was a major strike they launched which was their cruise missiles. Now this is a very dangerous escalation between two nuclear powers. یہ dual use weapons ہیں. They can carry a nuclear weapon and they can carry a conventional weapon also. سو یہ ایسکلیشن ساری دنیا دیکھ رہی تھی۔ اب یہ جو کہتے ہیں the world was not really involved and we did it. No, this is a very serious escalation and everybody is interested، کیونکہ اس میں صرف انڈیا پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا if it crosses a certain line، اس میں سب کا نقصان ہوگا۔ ٹھیک، پاکستان is on the 10th morning, we endured that strike. ان کا خیال تھا کہ they will be able to preempt our strike. ٹھیک، ڈیفینسو منوور میں پاکستان stayed on top and then Pakistan capped it with the strike on 10th morning, early morning. And that was a massive strike. اور جس کے فوراً بعد انڈین جو اسپوکس پرسن آئے انہوں نے یہ مانا کہ ہمارا بڑا یہ اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ ایک علیحدہ اسٹوری۔ ٹھیک، اینڈ دیر آفٹر دا سیز فائر سارٹ آف کیم ان ٹو پلے، جس کو وہ نہیں مانتے بٹ پریکٹیکلی دیر از اے سیز فائر۔ اگر میں آپ کو یہاں پہ روک کے صرف یہ ایک وضاحت کے لیے پوچھ پاؤں کہ تو اب آپ نے لفظ استعمال کیا سیڑھی جس کے اوپر آپ چڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ اوپر والے پاؤں کے ساتھ نیچے والے کہیں گے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، تم اگر نیچے کھڑے رہو گے تو ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان نے جب سٹرائک کیا تو اپر پاؤں کس کا؟ ظاہر پاکستان کا۔ Obviously پاکستان kept it with at a superior position. تو انڈیا نے ریسپونڈ نہیں کیا، وہ سیز فائر کی طرف چلے گئے۔ تو ملٹری ٹرمز میں اس کو کیا کہیں گے؟ Military terms is very simple. Pakistan dominated the escalation right from day one. ٹھیک، ایسکلیشن ڈومینیشن میں ایک ملٹری ڈومینیشن تھی، دوسری ڈومینیشن آف ٹروتھ تھی، تیسری پولیٹیکل ڈومینیشن تھی، چوتھی ڈپلومیٹک ڈومینیشن، ایوری ویئر پاکستان ڈومینیٹڈ، اینڈ اٹ از پاکستانز ملٹری، پاکستانز میچور میڈیا ہینڈلنگ، پاکستانز ڈپلومیسی، all put together
we ended it on the top and finally capped it with a massive devastating strike on 10th morning. ठीक. इसके बाद everybody knows in the world कि जो अगला level of escalation है, from there on the things go out of control. और अगर वो होता है तो फिर it is in nobody's interest in the जो world. न्यूक्लियर है. जो न्यूक्लियर लेवल तक फिर जाएगी. लेकिन मैं उनकी लोकसभा में बहस देख रहा था, वो तो न्यूक्लियर के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे ये कोई बच्चों के खिलौने हैं. वो कह रहे हैं जी कि हमारा तो कुछ नहीं जाना, पाकिस्तान सफा हस्ती से मिट जाता अगर न्यूक्लियर का होता है. मतलब ये किस किस्म की टॉक है? तो आप तो बहुत संजीदगी से इसको टेकअप कर. सिंपली स्ट्रेटेजिक इमेच्योरिटी, ये रैशनल थिंकिंग नहीं है और ये ज़ेब भी नहीं देता किसी ऐसी न्यूक्लियर पावर को कि इस तरह की गुफ्तगू उसकी पार्लियामेंट में हो रही हो. दिस इज़ वन दैट इट इज़ डिवोर्स्ड फ्रॉम रियलिटी. ये रियलिटी से बहुत दूर है. ये वो डिलूजनल गुफ्तगू है और इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है सारी दुनिया में कि अगर ये सोच है भारत में तो इसका मतलब है दे नीड टू लर्न अ लॉट टू बिकम अ रीजनेबल न्यूक्लियर पावर. दे आर नॉट अ रीजनेबल न्यूक्लियर पावर एट दिस पॉइंट इन टाइम. अब ये न्यूक्लियर डायमेंशन बीच में आ जाता है और जिसके बाद फिर दुनिया जंप्ड इन एट दैट टाइम. दुनिया हमेशा जंप इन करेगी उस वक्त से बहुत पहले. ठीक है कि ये बात वहाँ तक ना जाए जहाँ पे इट बिकम्स अनसर्टन एंड यू नो यू आर राइट क्लोज टू अ बटन. ठीक. उससे पहले सब ने इंटरफेयर करना है, सब ने आना. इवन द स्ट्रेटेजिक, मैं अभी भी बिलीव करता हूँ शायद इंडिया में कुछ रीजनेबल लोग रह गए हों जिनने ये समझ लिया हो कि दिस इज नॉट द फेयर कॉल आफ्टर दिस. होंगे लेकिन वो सामने नजर नहीं आ रहा. सामने नजर नहीं, वो नजर आएंगे. आज जो हमने देखा है वैसे बिल्कुल इट्स परेड ऑफ स्टुपिडिटी. इट्स नॉट देयर. अच्छा अब हो क्या रहा है? दूसरी चीज है कि हुआ क्या उसके बाद या उससे पहले, क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन लाइज एंड दे बिकेम प्रिजनर्स ऑफ 2-3 थिंग्स. पहला अपना ह्यूब्रस, उसकी वजह से कमिटमेंट ट्रैप क्रिएट हुआ, उसकी वजह से दे एम्बार्क्ड ऑन अ फ्लॉड मिलिट्री कैंपेन एंड दे वर डिफीटेड इन दैट फ्लॉड मिलिट्री कैंपेन. अब उसके बाद इसको मैनेज कैसे करना था? सो दे अगेन पुट अप अ बंच ऑफ लाइज. अब उस बंच ऑफ लाइज की वजह से वो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली एंट्रैप्ड है, विच इज लीडिंग टू एम्बैरसमेंट ऑन अ डेली बेसिस. अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो चूंकि उन्होंने एक बुनियादी गलती की हुई है जिसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से एरोगेंस, ह्यूब्रिस का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उन्होंने ऐसी चीज़ों को कमिट कर दिया जो हकायक से दूर हैं. हकायक से दूर है. दूसरा उनका ख्याल ये था कि हम कन्वेंशनल कैपेबिलिटी से पाकिस्तान को वी विल प्ले पाकिस्तान डाउन, पाकिस्तान को हम नीचा दिखा लेंगे और एक अपनी डिटरेंस और अपना वो जो ह्यूब्रस है उसको हम प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट करेंगे. दे फेल टू रीड पाकिस्तान कैपेबिलिटी एंड रिजॉल्व विच इज इंटीग्रेटेड इनटू अ डॉक्ट्रिन. अब उसके बाद से फिर वो दोबारा झूठ पे आ गए, झूठ बोलना शुरू किया कि हमने ये कर दिया वो कर दिया. अब वो चल नहीं पा रहा एंड देयरफॉर देयर इज अ कंसिस्टेंट एम्बैरेसमेंट व्हिच इज हैपनिंग. अगर कोई रैशनल रीजनेबल थिंकिंग हो, जो शायद उनके फौजी बेचारे कोशिश करते रहे, उनके सीडीएस ने भी कहा कि हाँ जी हमारा नुकसान हुआ बट वी नीड टू वी टुक सम मेजर्स टू एड्रेस टू इट. उनकी बात कोई सुन नहीं रहा. सो देयरफॉर अब नाउ दिस इज वेयर वी आर रीचिंग अ पॉइंट व्हिच इज नॉट वेरी गुड. नहीं वो अच्छा क्यों नहीं है? वो अपना तवा खुद ही लगवा रहे हैं तो अच्छा वो लगा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से एक जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया इंडिया का. बीजेपी इज पॉलिटिकल स्टैंडिंग is terribly hit. India's stature regionally, globally is terribly hit. It's a great reputational hurt that they are going through at this point in time. मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि we should not just I'm sure strategic communities में ऐसा नहीं होता, वो सोच रहे होंगे nobody is sitting back and watching this and just having fun. No. ठीक. We have to look what this irrational thinking can lead to from here on. अच्छा, अब यानी गैर मंतकी लोग जिन्होंने अपने मुल्क की रेपुटेशन का बेड़ा गर्क किया है और अपने सियासी कैरियर्स को दाव पे लगा दिया है, झूठ के ट्रैप में से निकल नहीं पा रहे, तो वो क्या करते हैं अमूमन इन हालात में? You exactly know what they're going to do. They're going to make another terrible mistake. उनके पास इस वक्त ऐसे लोग नहीं रह गए, बहुत थोड़े हैं जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिट बैक, टेक योर टाइम, थिंक. दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में इस तरह मामलात हल नहीं होते, टेबल पे बैठने की ज़रूरत है और मामलात को हल करने की जरूरत. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एट दिस पॉइंट एंड दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट. दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट इट कि यार ये हमने बड़ा अच्छा किया था, पाकिस्तान को ये हो गया वो हो गया, एंड दे नो एग्जैक्टली कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. एम्बैरेसमेंट डेली बेसिस पे हो रही है. सो देयरफॉर आई सस्पेक्ट दैट दे आर गोइंग टू पुश टू अनदर कॉन्फ्लिक्ट. एक और कॉन्फ्लिक्ट. अब उसके इंडिकेटर्स है जी. एक तो देयर आर 4-5 इंडिकेटर्स. पहली बात वो कहते हैं जी ऑपरेशन स्टिल कंटिन्यूज. ठीक. दूसरी बात वो ये जो बलूचिस्तान में और केपी में एक हाइप क्रिएट हुई इमीडिएटली ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, और एंड इट इज कंटिन्यूइंग.
there's a clear evidence to this. ठीक, ये दूसरी चीज हो गई. तीसरा, उन्होंने वाटर को वेपनाइज कर दिया. इज अ वेरी सीरियस सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. इट विल, चाहे 2 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, बट एज people in the strategic communities think this is a source of very serious conflict today. लेकिन वो इमीडिएट तो उसका ट्रिगर नहीं हो सकता. इमीडिएट उसका ट्रिगर नहीं हो सकता, लेकिन उसके सीड्स हैव बीन सोwn. ठीक. तीसरा, जो चौथी चीज आती है वो है दे आर नॉट विलिंग टू सेटल, डिस्कस टू सेटल कश्मीर डिस्प्यूट इन अ रीजनेबल वे. ठीक. चौथा, वो जो भी वहाँ पे मूवमेंट होती है कश्मीर में, वो फ्रीडम मूवमेंट है, वो whatever fair movement, उसको वो इक्वेट करते हैं टेररिज्म के साथ. एंड दे आर नॉट कमिंग टू द रियलिटी कि वहाँ पे एक रियल प्रॉब्लम है विच नीड्स रेजोल्यूशन, और जिसका रेजोल्यूशन 3 पार्टियों के दरमियान में तो डेफिनेटली होना, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीरीज, एंड इंटरनेशनल पीपल आर वाचिंग इट. लेकिन कोर सवाल ये है जनरल साहब कि वो एक और गलती कर वो उसके उनको मिलेगा क्या, एक, और दूसरा उससे भी ज़्यादा संजीदा सवाल कि क्या वो गलती पिछली गलती से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, स्केल उसका बड़ा हो सकता है, उनका एडवेंचर जो है या मिस एडवेंचर जो भी होगा उसका स्कोप बड़ा हो सकता है क्या? I wish I am wrong. The kind of political leadership that I am looking at in India, they will make this mistake. And we should be prepared. नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है. हमारा काम है, we have to be prepared politically, diplomatically, militarily, above all, to deal with it and deal with it more effectively. And I'm sure we are at that point जहाँ पे लोग ये सोच रहे हैं, इस पे काम भी हो रहा है. एक और source of conflict है which is very serious. वो है कि जी टेररिज्म की 3 डायमेंशंस हैं. वो खुल के कहते हैं कि जो हम बलूचिस्तान में कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, और वो बाकी दुनिया में भी काम करते हैं जाके. दे यूज देयर स्टेट फॉर टेररिज्म एंड दे डू इट विद इम्प्यूनिटी एंड दे डोंट वांट एनीबॉडी टू ऑब्जेक्ट टू इट. ठीक. खुद अपने मुल्क में कुछ हो, वो कहते हैं कि यार ये टेररिज्म है और इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे. तीसरा, वो जिसको न्यू नॉर्मल कहते हैं, दिस एन एब्सोल्यूट एबनॉर्मल, बार-बार दोहराया. जी, इट्स एन एब्सोल्यूट एबनॉर्मल. What they have made themselves vulnerable to, इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अगर 3 आदमी किसी भी नेशनैलिटी के हों, इंडिया के अंदर से हों, किसी थर्ड पार्टी के हों, 3 gunmen, it's only 3 gunmen which are required to instigate a conflict between India and Pakistan. अब मुझे आप बताइए, ये स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी है, स्ट्रेटेजिक इमेच्योरिटी ऑफ वेरी वेरी सीरियस लेवल है, जिस पे नॉट ओनली द इंडियंस शुड बी वरीड, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड बी लुकिंग एट दिस कि ये कौन सा डॉक्ट्रिन है. AK-47 की गोलियों से, आपके अपने बयान के मुताबिक, और 9mm के पिस्तौल से और पाकिस्तानी चॉकलेट से आप एक न्यूक्लियर वॉर शुरू करवा सकते हैं. That's such a brazen stupidity. ID cards और chocolates and you know. मैं तो उस रवैये से देख रहा था कि वो सिर्फ जो है अपना वो जो है वो क्या कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लेके गए, बाकी सारा कुछ साथ लेके गए, वरना तो नादरा का. अब सॉरी टू से, अब ये जो सोच है, दिस इज पुटिंग इंडिया इन सच अ स्ट्रेंज ट्रैप. माई ओनली एप्रीहेंशन इज कि अगर यही पॉलिटिकल लीडरशिप रहती है और कोई रैशनल थिंकिंग वहाँ पे नहीं होती, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू डील विद अनदर कॉन्फ्लिक्ट, एंड दैट टू वेरी इफेक्टिव. क्विकली मैं आपको जरा एक और डायमेंशन की तरफ ले जाना चाहूँगा, और वो ये है कि जो बैन अवी कम्युनिटी है उसको फिलहाल तो अमेरिका लीड कर रहा है, और आज राहुल गांधी ने भी कहा कि 29 मरतबा, वो तो गिन रहा है, वो 26 से शुरू हुआ उसने गिनती करनी, उसको 27, 28, 29 मरतबा अमेरिकी सदर ने कहा कि हमने सीज फायर करवाया. अच्छा, ये भी सवाल बनता है कि अगर आप जंग जीत रहे थे तो फिर सीज फायर क्यों आप कर रहे थे. लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल इस वक्त क्या हो सकता है? वो इंतज़ार करेंगे कि उनकी तरफ से एक और भयानक गलती हो और फिर इंटरवीन करें, या आपके ख्याल में कुछ प्रीएम्प्टिव काम भी हो सकता है? मेरा ख्याल है प्रीएम्प्टिव काम होना चाहिए, बिकॉज जिस नहज पे भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप, दिस RSS BJP लेड पॉलिटिकल लीडरशिप जो चल रही है, और उनसे इस गलती का अंदाज़ा हो सकता है कि ये गलती करेंगे. उस गलती को रोकने के लिए बहुत सारे प्रीएम्प्टिव एक्शंस हो सकते हैं पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डोमेन में, और वो एक्शंस ले लेने चाहिए. बिकॉज जब वक्त गुजर जाए और एन कॉन्फ्लिक्ट इज इनिशिएटेड, तो फिर सिचुएशन विल बी डिफरेंट. ठीक. और मेरा ख्याल है कि उसके थोड़े से प्रीएम्प्टिव एक्शन उनको अब लेने पड़ेंगे. एंड सेकेंडली, आई वुड लाइक टू एंड इट दिस, पाकिस्तानी नेशन शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड. वी आर नॉट गोइंग टू टेक एवरी टाइम द फर्स्ट स्ट्राइक. इट्स अ वेरी सीरियस थिंग दैट आई एम सेइंग. पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट इन इट्स सेल्फ डिफेंस. इस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप, वंस वी आर वेरी क्लियर, इंडिकेटर्स इंटेलिजेंस के आपको भी पता है, मुझे भी पता, मिल जाते हैं, we should make it very clear in our stratcom to the people in the world as a responsible people that no more.
We should tell to Washington, to London, to what have you. یہ ریڈ لائن ہے, یہ ریڈ لائن ہے because اور یہ انفارمیشن ہے. جی preemptive defensive action is Pakistan's right. اب بالکل آخر میں ایک اور بہت ساری بونگیاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس کو میں سلیکٹ کروں کس کو نہیں. مجھے کہنا ہے کہ ڈی جی ایم او نے کہا, اب یہ ہندوستان کا پرائم منسٹر اپنی پارلیمان کے اندر کھڑا ہو کے ڈی جی ایم او نے کہا ہم نے بتایا کہ جی ہم نے اہداف حاصل کر رہی ہیں. پاکستان کے ڈی جی ایم او نے کہا جی اب بس کریں. میں ایسے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے, آپ ڈی جی ایم او رہ چکے, یہ کیسے ہوتا ہے ویسے, یہ This is far from reality. کمیونیکیشن کا لیول کیا ہے ذرا, وہ تو میں پتا ہے کہ چول ہے لیکن بٹ ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی ہیپن. اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہوتی ادھر, نہ ہی انڈین ڈی جی ایم او نے اس طرح کی کوئی گفتگو کی ہوگی, نہ ہی پاکستان, بیکاز میں ایم ناٹ پریوی ٹو دا ریئل کانورسیشن, بٹ بینگ آپ کو پروسیس تو پتا ہے, پروسیس ہیو بین ٹاکنگ ٹو دا انڈین ڈی جی ایم او. تو اس طرح کی گفتگو جو ہے اٹ از فار فرام the kind of conversation that takes place between the two DGMOs. It's very professional, very clear, and اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہم نے اہداف اچیو کر لیا, اچھا جی آپ بھی بس کر دیں, ہم بھی بس کر دیں. مودی صاحب کا مسئلہ ہے وہ کنفیوز کر رہے ہیں جو چائے کے کھوکھے کے اوپر ایک کنورسیشن ہوتی ہے اور ڈی جی ایم او کے درمیان کنورسیشن ہوتی ہے.